अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। असल में आज की वीडियो का मकसद थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ दिन पहले मेरी आंखों के सामने एक वीडियो गुजरी जिसमें तमाम अब्राहमिक रिलीजन्स यानी कि ज्यूज़, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स इनके बारे में डिस्कस किया गया था कि इनकी सिमिलरिटीज़ और हिंदुइज़्म के बारे में। और उस वीडियो का टाइटल था द रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल। ये वीडियो ज़रा सी पुरानी है, ऑलमोस्ट 4 महीने पुरानी है, लेकिन हाल ही में मैंने इसे देखा तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। ये वीडियो एक बहुत बड़े इंडियन यूट्यूबर ने बनाई है जिसका नाम है ध्रुव राठी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वो अपनी रिसर्च में और वीडियोस में बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल करते हैं, लेकिन इस वाली वीडियो में उन्होंने कुछ गलतियां कर दी हैं। और क्योंकि ये वीडियो एक रिलीजियस टॉपिक पे थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन चीज़ों को ज़रा किया जाए। सबसे पहले तो ये कि उन्होंने ब्राह्मिक रिलीजन में पाई जाने वाली तमाम स्टोरियों को कंपाइल करके एक जनरल सी स्टोरीज सुना दी, लेकिन तमाम ब्राह्मिक रिलीजन्स यानी कि ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में उन स्टोरीज के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। और मुस्लिम्स के नज़दीक सबसे ऑथेंटिक वेरिएंट वो है जो कि कुरान करीम में मौजूद है। अब ध्रुव राठी की इस वाली वीडियो के ब्रेकडाउन के लिए उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले द प्रॉफिट्स, उसके बाद काफिर और उसके बाद बुत परस्ती यानी कि आइडोलेट्री। अब सबसे पहला वाला पॉइंट द प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स में उसने 4 प्रॉफिट्स का जिक्र किया है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इन 4 की कहानियों को बयान किया है। अब ध्रुव राठी ने इब्राहिमिक रिलीजन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुतालिक जो स्टोरी बताई वो ये थी कि हवा को एक सांप ने बहकाया और उसने उन्हें एक फल यानी कि एक सेब का फल खाने के लिए उकसाया, और उसके बाद ये कि और पनिशमेंट के तौर पर औरत को प्रेगनेंसी की तकलीफ और मर्द को मेहनत करने की तकलीफ से गुजरना पड़ा और उन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेज दिया। बट इस्लामिक वेरिएंट ऑफ दिस स्टोरी इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। सबसे पहले तो ये कि शैतान को इंसान को बहकाने के लिए किसी फिजिकल अपीयरेंस की कोई ज़रूरत नहीं। इंसान को बहकाने के लिए शैतान वसवसा देता है दिलों में। और जैसा कि सूरत नास में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वसवसा अंदाज शैतान की शर से जो अल्लाह के जिक्र के असर से पीछे हट कर छुप जाने वाला है, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। सेकेंडली, अमा हवा को किसी भी सांप ने नहीं बहकाया था, ये शैतान था जिसने वसवसा दिया था। और कुरान करीम में ये कहीं नहीं लिखा गया कि वो सेब था जिसको खाने से आदम और हवा को ज़मीन पर भेजा गया। और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को ज़मीन पर अलहदा करके भेजा गया था। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी थी, और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिया था। और अब इस सारी स्टोरी का जिक्र ऑथेंटिक रेफरेंसेस के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अब बात करते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। इस कहानी में ध्रुव ने बताया कि अल्लाह ताला को बहुत अफसोस हुआ कि उसने एक ऐसा इंसान पैदा किया जो बहुत वायलेंट है, इसलिए अल्लाह ताला ने तूफान भेज के सभी को गर्क कर दिया। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इस्लामिक वेरिएंट इससे डिफरेंट है। इस्लाम में मुस्लिम्स का बिलीव ये है कि कौम नूह बुत परस्ती में मुलव्वस थी और उनके बुतों के नाम कुरान करीम में भी हैं। एक्चुअली मुस्लिम बिलीव बिल्कुल ही डिफरेंट है। मुस्लिम बिलीव ये है कि अल्लाह इज़ ऑल नोइंग एंड ही इज़ बेस्ट ऑफ प्लैनेट्स। सूरह अनफाल में आयत नंबर 30 में कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और जब काफिर लोग आपके खिलाफ खुफिया साजिशें कर रहे थे कि वो आपको कैद कर दें या आपको कत्ल कर डालें या आपको वतन से निकाल दें, और इधर वो साजिशी मंसूबे बना रहे थे और उधर अल्लाह उनके मुनकर के रद्द के लिए अपनी तदबीर फरमा रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर मुख्फी तदबीर फरमाने वाला है। एंड अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ द सीक्रेट प्लानर्स। और ये अजाब अल्लाह ताला के डिवाइन प्लान का हिस्सा था, और ये सज़ा दी गई थी कौम नूह को बुत परस्ती की वजह से। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी कंप्लीट टॉपिक ऑथेंटिक रेफरेंसेस के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अब बात करते हैं तीसरे प्रॉफिट हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। इसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के सफ़र का वाक़या बयान किया गया था ध्रुव ने। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा और हज़रत लूत, ये तीनों को गांव से क्यों निकाला गया, किस बादशाह ने इनके साथ बदतमीजी की, और उसकी बदतमीजी पर अल्लाह ने उसे कैसे सज़ा दी, और कैसे वो खौफज़दा होकर उसने हाजिर को हज़रत सारा को तोहफे में दे दिया। और इस्लामिक वेरिएंट को मैंने अपनी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली ये वाली वीडियो में मुकम्मल तौर पे ऑथेंटिक रेफरेंसेस के साथ डिस्कस किया है। और इसके बाद बात करते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम और हज़रत हाजिर के बेटे थे। जो वर्जन ध्रुव ने अपनी वीडियो में सुनाया उसमें यह था कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत बदतमीज़ थे, जिस वजह से हज़रत इब्राहिम ने उन्हें और उनकी वालदा को अपने से अलहदा कर दिया। मगर ऐसा नहीं है। कुरानिक वर्जन में अल्लाह ताला ने साफ तौर पे फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम की आजमाइश के लिए हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजिर से उनको जुदा फरमाया, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे से बेऔलाद थे। लिहाजा जब उनको औलाद हुई और अल्लाह ताला ने उस औलाद की जुदाई से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा, और ये इंसिडेंट भी उसी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ। अब बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड मेजर पॉइंट के बारे में, यानी कि काफिर। ध्रुव ने यह बताया कि काफिर मुस्लिम बिलीव्स के अकॉर्डिंग एथियस्ट हैं, यानी कि काफिर उस शख्स को कहते हैं जो किसी भी खुदा पर यकीन नहीं रखता।
لیکن یہ ٹوٹلی رونگ ہے۔ مسلمز کے نزدیک ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ ایون قرآن میں سورہ المائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ And he who does not judge and rule according to the injunctions sent down by Allah, it is they who are disbelievers۔ جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ و حکومت نہ کرے سو وہی لوگ کافر ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرما دیا کہ اللہ کے حکم کی پیروی نہ کرنے والا شخص ہی کافر ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 151 میں مزید یہ فرمایا ہے کہ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اس یعنی کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راہ نکال لیں، ایسے ہی لوگ در حقیقت کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ کافر کی ڈیفینیشن تو اب آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے تیسرے میجر ٹاپک کی طرف، آئیڈولیٹری یعنی کہ بت پرستی کی طرف۔ اب دھروو نے اپنی اس ویڈیو میں بتایا کہ جیسے ہم اپنے فادر کو یاد کرتے ہیں ان کی پکچرز کے تھرو، ویسے ہی ہندوز ایک بھگوان کی مورتی کے تھرو بھگوان کی ہی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے قرآن میں سے کچھ ریفرنسز دیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیا ہے شرک کو، لیکن بت پرستی کا وہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ یعنی کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 میں صرف یہ لکھایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ مزید اسی کے کنکلوژن میں دھروو نے یہ بھی کہا کہ یہی وجہ ہے کہ چرچز میں بھی جیسس کا اسٹیچو ہوتا ہے۔ اب ہندوازم میں ہندو بیسیکلی گاڈ کی یعنی کہ بھگوان کی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، جو کہ ایک ریفلیکشن ہوتا ہے کہ گاڈ کا، کہ فار ایگزامپل گاڈ کا چہرہ ایسا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ایسے ہیں، یعنی اس کو ایک آئیڈلائز کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن میں یا حدیث میں کہیں پہ بھی ہمیں اللہ کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کی فزیکل اپیرنس کیسی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہندوازم میں لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، اس کے اوپر دودھ ڈالتے ہیں، ایون اپنے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی مورتیاں رکھتے ہیں جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، جبکہ یہ اسلامک بلیفز اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ اب مسلمز کے نزدیک کعبہ کی حیثیت صرف ایک اللہ کے گھر کی ہے، یعنی کہ مسلمز کعبہ کا استعمال صرف ایز اے ون ڈائریکشن ٹو پریئر استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ نماز جو کہ 5 پلرز میں سے ایک پلر آف اسلام ہے، اس کے لیے مسلمز کعبہ کی طرف فیس کر کے نماز پڑھتے ہیں آل اوور دا ورلڈ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال غلاف کعبہ کو چینج کرنے کے لیے مسلمز کعبہ کی چھت پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان کعبہ کو خدا سمجھتے ہوتے تو اس کی چھت پر کبھی نہ کھڑا ہوتے۔ اور لاسٹلی مسلم گھروں میں بھی آپ کو کسی قسم کی کعبہ کی کوئی مورتی یا اسٹیچو نہیں ملے گا۔ کچھ گھروں میں آپ کو کعبے کی تصویر تو ضرور ملے گی، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کعبے کی تصویر کی طرف فیس کر کے نماز نہیں پڑھتا، اس کا رخ تب بھی کعبے ہی کی طرف ہوتا ہے جو کہ مکہ میں ہے۔ اب آئیڈولیٹری یعنی کہ بت پرستی کے حوالے سے قرآن میں کیا ذکر ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن میں سورہ حج کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور جو شخص اللہ کی بارگاہ سے عزت یافتہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے سب مویشی جو پائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے کہ جن کی ممانعت تمہیں پڑھ کر سنائی گئی ہے، سو تم بتوں کی پلیدی سے بچا کرو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ سو آلویز کیپ اوے فرام دا فلتھ آف آئیڈلز۔ مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 35 میں فرمایا اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے تعاوت و بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن کفار نے اللہ کے سوا بتوں کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ اپنی بت پرستی کے جھوٹے جواز کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں، یعنی کہ اللہ کے نزدیک کر دیں، بے شک اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں فرماتا جو جھوٹا ہے اور بڑا ناشکر گزار ہے۔ ایون فتح مکہ یعنی کہ کانکویسٹ آف مکہ، جب حضرت ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا 630 AD میں، تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبہ میں رکھے گئے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2478 میں narrated by Abdullah bin Mas'ud, the Prophet sallallahu alaihi wasallam entered Makkah and at that time there were 360 idols around the Kaaba. He started stabbing the idols with the stick he had in his hands and reciting, "Truth has come and falsehood has vanished." اب ایسا نہیں ہے کہ دھروو راٹھی کی ان مسٹیکس کی وجہ سے ہم اس کے سارے کام کے اوپر سے پانی گزارتے ہیں۔ اب تک کی اپنی بہترین ریسرچ سے دھروو راٹھی نے بہت سے کریٹیکل ٹاپکس کو بہت زبردست بریک ڈاؤن کیا ہے، لیکن اسلامک بلیفز کے معاملے میں وہ ذرا مار کھا گیا۔ آلدو اس کی ویڈیو بنانے کا پرپس یہی تھا کہ تمام ریلیجنز کی سملیرٹیز کو ہائی لائٹ کر کے امن و سکون کو بڑھاوا دیا جائے۔ آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہوپ یو لائک دس ویڈیو۔ والسلام۔